अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। मैं हूं शुएब और आप देख रहे हैं पॉइंट चेक 107। पाकिस्तान की सियासत के पिछले 12 घंटों में बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। उनमें से एक तो यह है कि इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट की बात हुई है, इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट की मुलाकात हुई है और उसके ऊपर इमरान खान ने किस तरह का रद्द अमल दिया है, क्या इमरान खान ने कहा है, किस तरह इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को ये कह रहे हैं, इस बात पर बाज़िद हैं कि वो हुकूमत बनाएंगे और उनको उनका मैंडेट दिया जाए। और जो दूसरी बड़ी और अहम ख़बर है वो ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के दौरान एक नई बात सामने आई है जिससे सारा मुल्क हैरान है। वो ये है कि पावर शेयरिंग फार्मूला, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक नया फार्मूला ईजाद किया है। ये माजी में भी पहले होता रहा है कि पहले आधा जो टेन्योर है वो एक पार्टी कंप्लीट करती है, फिर जो अगला टेन्योर होता है वो दूसरी पार्टी जो है वो कंप्लीट करती है। तो इसी तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि आधे टाइम के लिए शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और आधे टाइम के लिए जो बिलावल भुट्टो हैं वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो संभालेंगे और पाकिस्तान के हक़ में काम करेंगे। इसकी जो अहम डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और उसके साथ ही हामिद मीर और नून लीग जो है वो आमने सामने हो गए हैं। हामिद मीर के ख़िलाफ़ जो नून लीग है वो बाकायदा उनको टैग करके ट्वीट्स कर रही है और उनको बिलो द बेल्ट के नाम से बुलाया जा रहा है, उनको बिलो द बेल्ट कहा जा रहा है। इस तरह की बातें हामिद मीर की और नून लीग के दरमियान हो रही हैं। इसकी जो क्या डिटेल है ये आपसे शेयर करूंगा। और उसके साथ ही जहांगीर तरीन साहब ने जो अपना जो पॉलिटिकल करियर है उसको ख़त्म किया है, उसकी क्या कहानी है वो तमाम डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा। और ये बात कही जा रही है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक मुलाकात हुई है उसके ऊपर इमरान खान ने किस तरह का बिहेव शो करवाया है ये आपसे शेयर करूँगा। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो तमाम लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। पीटीआई की तरफ से एक और बात निकल कर सामने आई है, वो ये कि इमरान खान ने अपने उन एमएनएज़ और एमपीएज़ को मैसेज दिया है कि जब तक आपके मुतनाज़ा हलकों के फ़ैसले ना आएँ आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन ना करें और ये कहें कि हम किसी भी असम्बली में नहीं बैठेंगे, ना हम खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में बैठेंगे, ना हम पंजाब की असम्बली में बैठेंगे, ना हम वफाक की असम्बली में बैठेंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं वो इमरान खान और इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ की निकल के सामने है। अब इस सब से ये भी समझ आ रहा है कि अभी तक पीटीआई ने इलेक्शन के रिज़ल्ट्स को तस्लीम नहीं किया और ये भी हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर पीटीआई ये ऐलान कर दे कि हम इन इलेक्शन से मुतमिन नहीं हैं, हम इन इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर पीटीआई ऐसा करती है और अगर पीटीआई किसी भी हुकूमत के अंदर मतलब किसी भी असम्बली में नहीं जाती और हुकूमत नहीं बनाती तो इसका पीटीआई को नुकसान होगा या इसका फिर पीटीआई को फ़ायदा होगा, ये बात समझने वाली है। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ज़ाहिर सी बात है इसका पीटीआई को नुकसान होगा, उसकी जो बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसकी जो वजह है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों ने पीटीआई को इतनी तादाद में और इतने ज़्यादा वोट दिए हैं और पीटीआई की इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट वहाँ पर बन रही है कि जो इस खैबर पख्तूनख्वा में इसके अपोजिशन में जो जिनको बिठाना है वो उनको तलाश करना पड़ रहा है कि किसको इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के मतलब अगेंस्ट अपोजिशन में बिठाया जाए। तो अगर पीटीआई ऐसा करती है, पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली में नहीं जाती और वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बनाती तो पीटीआई हो सकता है कि वहाँ पे केयर टेकर जो गवर्नमेंट है वो बना दी जाए। इससे पीटीआई को नुकसान ये होगा कि वो सिस्टम से आउट हो जाएंगे। और अगर पीटीआई वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाती है तो इसका पीटीआई को ये फ़ायदा होगा कि वहाँ पे जो सीएम होगा अगर वो वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो हो सकता है आने वाले चंद दिनों के अंदर जो पीडीएम की जो गवर्नमेंट है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होना शुरू हो जाए। वो पीडीएम की और इस्टेब्लिशमेंट की जो दोस्ती है वो थोड़ी बहुत ख़राब होना शुरू हो जाए और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके जो सीएम होंगे वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई थोड़ी बहुत बेंच टॉक हो जाए या फिर थोड़ी बहुत उनकी मुलाकात हो जाए। उसके बाद पीटीआई के लिए जो रास्ते हैं वो हमवार होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं वो चल रही हैं कि क्या पीटीआई अगर इन इलेक्शंस को एक्सेप्ट करती है तो क्या काम करेगी और अगर इन इलेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करती तो क्या पीटीआई पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट में किसी फॉर्म में आएगी या नहीं आएगी। दूसरी तरफ पावर शेयरिंग का फार्मूला है। वजारत उज़्मा जो पीपल्स पार्टी है वो कह रही है कि हमें वजारत उज़्मा दी जाए, आप यानी कि नून लीग वो चेयरमैन सेनेट की जो सीट है वो ले ले, स्पीकर की सीट जो है वो उनको ऑफ़र कर रहे हैं। और उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग को बाकायदा ये बात कह रही है कि आप
پنجاب میں بھی حکومت بنا سکتے ہیں اور پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی بھی سیٹ آپ کو دے دیں گے۔ لیکن دوسری طرف جو نون لیگ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ جو ہماری سیٹس ہیں وہ زیادہ ہے تو اس لیے جو پاکستان کے پرائم منسٹر کی سیٹ ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے پیپلز پارٹی کے درمیان ہو رہی ہیں۔ جو ان سب میں ایک اور بات نکل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ پاکستان کے اندر ماضی میں بھی نواز شریف نے بلوچستان کے اندر 2013 کے بعد کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ 5 سال کی جو حکومت تھی وہ 2.5 سال کے لیے ڈاکٹر عبدالمالک کو دے دی تھی، اور اس کے بعد اگلے جو 2.5 سال تھے وہ نثار اللہ ظاہری صاحب کو دی تھی تاکہ وہ وہاں پر اپنی پرفارمنس دکھا سکیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی اپنائیں کہ پہلے جو 2 یا 3 سال ہوں گے وہ شہباز شریف پاکستان کی پرائم منسٹرشپ پہ آئیں گے، اور اس کے بعد بلاول بھٹو پاکستان کی پرائم منسٹرشپ دیکھیں گے، اور پھر اس طرح یہ اپنے 5 سال جو ہے اس کا ٹینیور کمپلیٹ کریں گے۔ لیکن اس سب پہ بھی بات یہ چل رہی ہے کہ پہلے کون پاکستان کی پرائم منسٹرشپ لے گا، بلاول بھٹو لیں گے یا پھر جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ لیں گے، کیونکہ ان کو یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ اتنی سٹرونگ نہیں بن رہی، ان کی جو حکومت ہے ان میں بہت زیادہ خامیاں ہیں۔ تو جس طرح ان کی PDM کی حکومت کوئی بہت زیادہ اچھی کامیاب نہیں ہوئی، ناکام ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی یہ جو PDM حکومت بن رہی ہے یہ بھی اسی طرح کرے۔ تو اگر شہباز شریف کو پاکستان کا پرائم منسٹر 3 سال کے لیے بناتے ہیں، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ اگر نون لیگ کا پرائم منسٹر بنے گا تو 3 سال کے لیے بنے گا، اور پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر یعنی کہ بلاول بھٹو صاحب کو 2 سال کے لیے پرائم منسٹرشپ دی جائے گی۔ تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر شہباز شریف کو 3 سال کے لیے پرائم منسٹرشپ دی جاتی ہے تو کیا یہ حکومت اتنی سٹرونگ ہے کہ اتنے 3 سال کمپلیٹ کرے، اس کے بعد بلاول بھٹو کو موقع دیا جائے یا پھر بلاول بھٹو کی باری آئے، یا پھر 3 سال بعد دوبارہ اس طرح کی حکومت کو گرانا پڑے گا، پھر دوبارہ الیکشن کروانے پڑیں گے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ نون لیگ کے اندر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر چل رہی ہیں کہ پرائم منسٹر شپ جو ہے وہ کس کے حصے میں آئے گی، کتنی دیر کے لیے آئے گی، کون بنے گا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس طرح کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ ابھی ہو رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے پاکستان کے اندر کس طرح کی پرائم منسٹرشپ ہوتی ہے، تو دیکھتے ہیں آگے یہ کس فیصلے پہ جاتے ہیں، کس طرح ان کی جو ٹاک ہے وہ ایک اختتام پر پہنچتی ہے۔ پاکستان کے ایک سینئر اینکر پرسن ہے اسد طور صاحب، انہوں نے عمران خان کے بارے میں بہت ہی کھل کے بات کی۔ انہوں نے یہ بات واضح کہی ہے کہ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی جیل کے اندر ملاقات ہوئی ہے، اس میں عمران خان اپنی بات پر قائم ہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرا پورا مینڈیٹ دیا جائے تاکہ میں باہر آ کر اپنی ایک سٹرونگ گورنمنٹ بنا سکوں اور میں پاکستان کے حق میں کام کر سکوں۔ تو اس طرح کی باتیں جو پاکستان کی سیاست کے بارے میں، پاکستان کی پولیٹکس کے بارے میں مختلف جو سینئر اینکر پرسنز ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں آگے پاکستان کی سیاست، پاکستان کی پولیٹکس یا پاکستان کا فیوچر کس طرف جاتا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ جائے۔